Mabuhay! Welcome back to my channel. This is Daryll again. In today's video, magpa-practice tayo ng estar, tener, at ser. So, imimix natin yung tatlong verbs na ito na pag-aralan na natin siya sa iba't ibang mga videos na ginawa ko. But today, we're gonna learn more about them. We're gonna practice more. So, are you ready? But before we get right into the video, let me introduce myself. Yo soy Daryll, yo soy Filipino y vivo aquí en Madrid. So, as we all know, yung estar, ginagamit natin siya for things that are not permanent sa mga napag-aralan natin. But today, we're gonna practice more. So, I have here a list of words where we can use estar. So, yun ang dapat nating alamin. Halimbawa, un perro, muy feliz, ganas de dormir, en el parque, hambre, trabajando, 5 hermanos, sorprendido, como adjetivo, 30 años, con mis amigas, y en casa. La conjugación de estar es estoy, estás, está, estamos, estáis, están. So, kailangan nyo lang gamitin ng tama yung verb na estar. So, saan mga words kaya pwedeng gamitin ang estar? Muy bien. So, we can use estar sa mga sumusunod. Muy feliz. You can say, estoy feliz. Estás feliz. Está feliz. Estamos felices. Vosotros estáis felices. Ellos están felices. ¿Sí? Muy bien. Yo estoy en el parque. Yo estoy trabajando. So, yung trabajando, siya yung gerund. So, trabajar más ando. Estoy trabajando. So, yun yung parang AR verb nila, yun yung sinasabi na I am working. So, yun yun. So, estoy trabajando. So, estoy comiendo, halimbawa, ginagamit yung estar, plus the verb, plus ando o yendo. Great. Ang next naman ay is sorprendido. So, adjective, surprise. So, estoy sorprendido. Kapag lalaki, pag babae naman, ginagamit estoy sorprendida. Kasi feminine. Kaya ginagamit na sorprendida. Bien. Luego, estoy con mis amigas o estoy con amigos. Ginagamit ng estar, hindi ser. Kasi hindi naman siya permanent na lagi kang nasa friends mo. So, gamitin mo, estoy con mis amigos o estoy con mis amigas. Very well. So, ngayon, meron tayong ibang practice na gagawin. So, meron dito tayo yung subject and then yung preposition na in and the picture. So, you have to find out what question to ask. ¿Estáis listos? Muy bien. So, número 1. Tú en ¿estás en clases? ¿Estás en clases? So, pwede rin naman siyang ¿tú estás en clases? Muy bien. So, yun yun. So, ganun natin siya gagawin sa mga succeeding sentences na ating mga makikita sa screen. Okay? Handa na ba kayo? Very good. Ellos en... Anong lugar yan? Ellos en... What question can we ask? Using either ser, estar, o tener. Ellos están en casa. So, tú... Reading. To read is leer. So, leer, how can we form the ing form niya sa Spanish? Leyendo. Okay? So, using estar, tú estás leyendo. So, tú estás leyendo. So, yun ang gamit niya. Yeah. So, here I have a list of words where you can possibly use ser. So, may mga words dito na hindi
natin pwedeng gamitan ng ser kasi nangangailangan siya ng either estar o tener. See? Muy bien. So, esas son las palabras. Contenta, profesora, ganas de dormir, un joven, hambre, muy amable, 5 hermanos, argentinas, 30 años, con mis amigas y en casa. So, using the verb ser, saan kaya natin pwedeng gamitin yung ser? Remember, we have already studied ser sa previous video. So, dapat alam na natin kung ano o paano ginagamit yung ser sa mga nouns na ito. Saan kaya siya ginagamit? So here, before that, we're gonna conjugate the verb ser. So, yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. See? Muy bien. So, saan kaya dito ginagamit yung ser? What do you think? So, ginagamit lang natin sa list na binigay ko, pwede lang natin siyang gamitin sa profesora, un joven, muy amable, y argentinas. Kasi profesora is profession. So, we all know that when we talk about profession, we use ser, ¿vale? Soy profesor, eres profesora, él, ella es estudiante, por ejemplo. So, profession, kung ano yung ginagawa mo in life. Next, un joven, you are young, di ba? In our previous video, we discussed about eres joven o eres anciano, mayor, di ba? So, yun lang din yun. Muy amable, característica, ¿vale? Si es una característica, tenemos que utilizar ser, ¿vale? Eres muy amable, eres muy honesto, eres muy amigable. So, ginagamit natin yung ser sa pag-indicate ng characteristic. Next, Argentina. Soy de Filipinas. Eres de Argentina. Vale, muy bien. So, ginagamit natin sa nationality, nacionalidad o país de origen. See? So, saan ka nagmula? So, ginagamit natin yung ser. Hindi naman yan bukas, parang Japanese ka na, di ba? Hindi naman pwedeng ganun. So, ginagamit siya to indicate your place of origin. Luego, ano kayang tanong natin dito? Tu eres abuela o tu eres abuelo? Pag naman lolo siya, di ba? So, feeling ko nga parang dito nakuha yung lolo tsaka lola. Kasi di ba pag lolo, grandpa sa Filipino. Tapos pag babae naman, lola. So, yun, parang abuelo tsaka abuela. But I could be wrong, girl. So, yun. Eso es un gato? Eso es un gato? Is that a cat? Eso es un gato? So, yun. Eso es un gato? Yan siya. Eres alto? Eres alta? Tú eres alto o tú eres alta? So, here we're just making questions based on the pictures. Obviously, hindi naman clear kung ano yung ini-indicate masyado nung picture, kaya tayo na lang yung mag-i-invent. Okay? Using the verb ser o estar o tener. Vale? Next. Ano kayang pwede nating tanong? El es baja o el es bajo. So, kung nakikita nyo sa picture, hindi clear kasi animals lang, hindi naman natin alam kung masculine siya or feminine, di ba? So, we are not sure about it. Next, we have él es profesor. Él es profesor. Muy bien. Ustedes, ano kayo pwedeng question natin dyan using ser? Ustedes son estudiantes? Are you students? Ustedes son estudiantes? Diba pwede mo itanong, ustedes son estudiantes. Bien. Next, tú eres un niño? Are you a child? Tú eres un niño? Muy bien. Tú eres un niño? Ellos, ano kayang pwedeng tanong natin dyan using ser? Ellos
ellos son bebés. Like, are they babies? Ellos son bebés. Muy bien. Vosotros sois muy rápidos. O, diba? Vosotros sois rápidos? Mabilis pa kayo? So, ngayon naman, tener. So, ano kayo mga pwede nating ikabit sa tener? So, kanina, ginamit natin yung ser at estar. Ngayon naman, we're gonna focus with tener. So, tenemos contenta, sueño, muy viejo, ganas de, feliz, hambre, 5 hermanos, argentinas, 30 años, con mis amigas, y una casa. Bien? So, ano kaya ang pwedeng kasama ng tener sa isang sentence? So, tingnan natin kung ano yung mga words na pwedeng i-associate sa kanya. So, tener, ang kanyang conjugación is yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Okay? So, ang mga pwede lang kasama ng tener ay sueño. Tengo sueño. Parang nantok na ako. Tengo sueño. Tengo hambre. Yo quiero una manzana. Yo quiero una hamburguesa. Yo quiero todo. Okay? Yo tengo 5 hermanos. So if you wanna say, I have 5 brothers, or I have 5 siblings, yo tengo 5 hermanos. Yo tengo 30 años. So, sa Spanish, ginagamit mo yung tener to indicate your age. Okay? So, age, ginagamit ay tener. So, yo tengo 30 años. So, yo tengo 29 años. So, yun siya. At yo tengo una casa. So, I have a house. Muy bien. Very well said. So, tú, nasabi ko na to kanina, tú, ano kaya yan? Tú tienes hambre? Usted tiene... Muy bien. Usted tiene frío. Tiene frío usted. Okay? Tú... So, are you in a hurry? Nagmamadali ka ba? Paano yun? Muy bien. Tú tienes prisa? Nagmamadali ka ba? Muy bien. Él tiene... Uhaw siya. Él tiene sed. Él tiene. Él tiene sed. So, yan. So, nauuhaw ba siya? Muy bien. Tú tienes ganas de tomar un café? So, parang, ano siya yung, gusto mo bang magkape? So, tienes ganas? Parang, oh, gusto mo bang magkape? Tienes ganas de tomar un café? Bien. So, yun lamang ang ating mga verbs for today. So, we have ser, tener, at estar. So, yung ser, ginagamit natin to indicate what? Something that is permanent. We have already talked about it. So, yung profession mo, your place of origin, your characteristics, yun yung mga, usually, or time, when you indicate time, we use ser. Estar, on the other hand, is the opposite. It's something that indicates things that are not permanent. Like location, your feelings, diba? Normally, estar lang naman yan. At location, position, at iba pa. Marami din siyang gamit. At tener naman means to have, which we already know. Siguro yung nalilito lang yung mga tao sa tener dahil yung tener ginagamit nila sa edad in Spanish. But in our language, in the English language and also in Filipino, we just use just the verb to be. Pare? So hope you guys enjoyed this video today. I'm gonna see you soon. Hope you practice more with me and thank you so much for watching. See you soon. Ciao!